ग्रैनीज चैनल की तरफ से फ़र्द का सलाम। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलें जी, पिछली बार हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में जो कहानी पढ़ रहे थे वो इस पर ख़त्म की थी कि कैसे उन्होंने बिलाल और दूसरे जो ग़ुलाम थे उनको ज़ालिम जो कुफ़ार मक्का थे उनसे छुड़वाया। तो आगे चलते हैं। इस्लाम की राह में अबू बकर सिद्दीक़ शुरू से ही बहुत ज़्यादा खर्च करते थे और अबू हुरैरा से रवायत है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अबू बकर के पैसों ने हमें बहुत फ़ायदा दिया है, जिस पर अबू बकर सिद्दीक़ रोने लगे। इस वक्त तक उमर बिन ख़त्ताब मुसलमान ना हुए थे। उन्होंने लुबीना को बहुत मारा। जब बिल्कुल मारने के काबिल ना रहे तो फिर रुक गए। खुद कहते थे कि मुझे रहम नहीं आया बल्कि मैं थक गया हूँ। अबू बकर जब इस तरह के लोगों को छुड़वाते थे तो उनके जो वालिद थे वो उस वक्त तक मुसलमान ना हुए थे। तो वो कहते थे कि लोग ताकतवर ग़ुलामों को आज़ाद करवाते हैं ताकि वो उनसे काम ले सकें, तुम क्या कर रहे हो। लोग भी बहुत हैरान होते थे कि बिल्कुल मज़लूम और बिल्कुल कमज़ोर किस्म के लोगों को क्यों छुड़वाते हैं। लेकिन ये अबू बकर सिद्दीक़ की शुरू से ही इस्लाम से और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, जिसका कि इजहार कुछ यूँ ही हुआ करता था। अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं उनके जो औसाफ देखा जाए तो वो नेकी के साथ साथ तमाम कामों में पेश रहते थे। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम से पूछा कि आज किसने रोज़ा रखा है। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा रसूलुल्लाह मैंने, और बिलाल ने भी बताया कि उन्होंने भी रोज़ा रखा है। फिर हुज़ूर ने पूछा कि आज किसने जनाजा में शिरकत की है। तो पता चला कि अबू बकर ने और अब्दुल्ला बिन अम्र ने ये शिरकत की है। फिर पूछा गया कि आज किसने मस्कीन को खाना खिलाया। अबू बकर ने इधर उधर देखा और कहा या रसूलल्लाह मैंने। फिर पूछा कि किसने किसी मरीज़ की इयादत की है, तो उस पर भी पता चला कि अबू बकर सिद्दीक़ ने इयादत की है। जब हम देखते हैं तो हर एक में कुछ ना कुछ अच्छा था, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ ने तमाम अच्छे अमाल शामिल थे और ये उनके रोज़ का मामूल था, एक दिन की बात नहीं थी। फिर हम बहुत सारी जगहों पर देखते हैं कि एक बार हज़रत उमर का कहना है कि मैं देखता था, तकरीबन हर रोज़ देखता था कि फजर के बाद अबू बकर सिद्दीक़ जो है वो मदीना से बाहर दूर सहरा में कहीं जाते हैं और फिर काफ़ी देर तक गायब रहते हैं और जब धूप निकल आती है तो वापस आते हैं। एक बार उन्हें तजस्सुस हुआ कि मैं आज इनका पीछा करूँगा और देखूँगा कि ये कहाँ जाते हैं। तो वो एक दिन जब उनके पीछे चले तो देखा कि एक दूर दराज एक घर था जिसका दरवाज़ा खोला और फिर वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो थे वो अंदर दाखिल हो गए। उमर जो थे वो बाहर ही छुपकर देखते रहे कि कब ये निकलते हैं। जब अबू बकर सिद्दीक़ निकले और चले गए वापस मदीना की तरफ, तो आपने दरवाज़ा खोला और इजाज़त चाही कि अंदर दाखिल हो जाऊं। तो देखा कि एक बुढ़िया है जो बुरी हालत में थी और चंद मज़दूर बच्चे थे। पूछने को पता चला कि ये शख्स रोज़ आता है और वो घर की सफाई करता है, खाना बनाता है और फिर चला जाता है। हमारी चक्की पर आटा भी पीसता है, सफाई करता है। तो हज़रत उमर जो थे उसके बाद बहुत ही ज़्यादा मुतासर हुए और बहुत ही शर्मिंदा भी हुए कि वो क्या सोच रहे थे। हज़रत उमर थे, उनका भी बहुत हमेशा से दिली ख्वाहिश थी कि मैं वो तमाम काम करूं जो अबू बकर सिद्दीक़ करते हैं। ग़ज़वा बदर तक अबू बकर सिद्दीक़ के जो बेटे थे अब्दुर्रहमान वो मुसलमान ना हुए थे। वो बचते रहे अपने ग़ज़वा के दौरान में कि अपने वालिद के साथ उनका कहीं आमना सामना ना हो जाए। उन्होंने बाद में जब अबू बकर से इसका ज़िक्र किया तो अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ग़ज़वा के बाद ये बेटे भी मुसलमान हो गए। तमाम लोग इनके कुंबा के मुसलमान हो चुके थे, लेकिन जो उनके वालिद थे वो बहुत ही अपनी पिछली उम्र में जाकर कहीं मुसलमान हुए थे। अबू बकर सिद्दीक़ का एक ये भी मामूल था कि वो दिन में जो विडोज़ होती थीं, जो बेवा खातून होती थीं, वो उनका जाके काम भी करते थे और उनके मवेशियों का दूध भी निकाल कर उनको दे के आते थे। और फिर जब वो खलीफा भी हो गए तो उसके बाद भी इनका जो मामूल था ये ना बदला। बहुत सारे सहाबा किराम कहते थे कि अब आप छोड़ दें, अब आप खलीफा हैं। तो वो कहते थे कि क्या खलीफा जो है अच्छे कामों को करना छोड़ देना चाहिए हमें। उनकी नेचर में ही नेकी जो थी वो शामिल थी। हर अच्छे काम में वो आगे आगे होते थे, सबसे ऊपर होते थे। सबसे पहला हज जो किया मक्का वालों के साथ सुलह होने के बाद, उस वक़्त हुज़ूर ने पहला वफ़द जो भेजा था मक्का, वो उसकी जो सरबराही थी वो अबू बकर सिद्दीक़ ने की थी।
پھر اگلے سال جب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ گئے تو آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق جو تھے وہ نہ جا سکے. اس کی ایک بڑی ہی دلچسپ وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ کے ہاں جو کہ اسما بنت امیس تھیں، ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، جو کہ میقات کے جو مقام ہے جس کا نام کہ ذوالحلیفہ ہے، وہاں پہ بچے کی پیدائش ہوئی. اور پھر حضور کی محبت میں ابو بکر صدیق نے ان کا نام بھی محمد رکھا. جیسے کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ ابو بکر صدیق کے والد نے تقریباً اپنی آخری عمر میں اسلام قبول کیا. بہت ہی بزرگ ہو چکے تھے، نظر نہیں آتا تھا ان کو اچھی طرح، بڑی مشکل سے چل پھر سکتے تھے. جب انہوں نے اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار ابو بکر صدیق سے کیا تو وہ ان کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے اور کہا کہ یہ اسلام لانا چاہتے ہیں. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر ان کو تمہیں نہیں لانا چاہیے تھا، بلکہ مجھے بتاتے تو میں چل کر ان کے پاس آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق کو بتایا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ مدینہ کی طرف ہم ہجرت کر جائیں، تو ابو بکر صدیق نے بے قراری سے پوچھا کہ میں ساتھ ہوں گا. جب انہوں نے کہا کہ ہاں تم میرے ساتھ ہوگے تو آپ خوشی سے اونچی اونچی رونے لگے. ہجرت کے دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کبھی ابو بکر صدیق ان کے آگے آ جاتے تھے، یعنی چلتے جا رہے ہیں دونوں، تو کبھی وہ ان کے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے، کبھی وہ دائیں طرف کبھی بائیں طرف ہو، کبھی وہ پیچھے چلے جاتے. تو کچھ دیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ ابو بکر جی تم کیا کر رہے ہو؟ اس پر انہوں نے کہا کہ جس طرف سے مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے میں اس طرف ہو جاتا ہوں. یعنی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اتنی پرواہ تھی کہ وہ پورا راستہ جو تھا وہ اسی طرح کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں اور کبھی بائیں اتنے وہ چوکس ہو کر چل رہے تھے. راستے میں جب غار ثور میں یہ دونوں چھپے تو یہ مکہ کے قریب ہی تھی، اور یہاں تک تو جو ہے ان کے بیٹے تھے جو ابو بکر صدیق کے، وہ یہاں پہ رات کے وقت آتے تھے اور تمام جو معلومات ہیں پورے دن جو مکہ میں ہوتا تھا ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے تھے اور وہ ان کے تک پہنچاتے تھے. پھر کھانا وانا بھی لے کے آتے تھے. تو راستے میں جب غار ثور میں چھپے تھے تو وہ انتہائی چھوٹی جگہ ہے. ابھی بھی کہتے ہیں کہ جب آپ وہاں دیکھنے جائیں تو وہ اتنی کم جگہ ہے کہ بہت ہی سکڑ کر بندے کو بیٹھنا پڑتا ہے. مشکل سے اپنے آپ کو اندر سمیٹ کر بیٹھنا پڑا. حضور سوئے ہوئے تھے اور ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ غار کے اندر بچھو جو ہے وہ داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے. تو انہوں نے اپنا پاؤں غار کے منہ پر رکھ دیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند جو ہے وہ خراب نہ ہو. بچھو جو ہے وہ ان کے پاؤں پر کاٹتا رہا اور آپ بالکل بغیر ہلے بیٹھے رہے، کچھ نہ بولے، لیکن ان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. اس غار میں یہ تقریباً 3 دن تک اسی طرح چھپے رہے. یہ کہانی جو ہے یہ ہم یہیں پہ روکتے ہیں کیونکہ ابھی کچھ اور باقی ہے ابو بکر صدیق کے بارے میں جاننے کو. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آگے کیا ہوا. تو تھینکس فار واچنگ. آئی لو یو بچوں.